Mabuhay, maayong gabi sa tanan akong followers, viewers, o supporters. Guys, ako si Alexie Fernandez from Davao City. Just a reminders lang sa tanan akong mga sakop, sa tanan akong mga tao, merchandisers ka man, promo girls, promodizers, post girls, utility, cashiers, sales representative, sales demo, tanan naka-assign na ako nga tao sa Davao City. Tomorrow, adunay prayer rally ang INC. Actually, this is a nationwide prayer rally. So, expected ninyo. So, please be aware na tomorrow magkaroon gyud og heavy traffic early in the morning, in even afternoon or evening. So guys, pagsayo mo og report sa inyong outlets ugma, depende kung asa mo nakatalaga, asa mo naka-assign nga area, expected na ninyo nga adunay heavy traffic. Then last but not the least, just a reminders lang din ha. Tomorrow is not a holiday. Dili ta holiday ugma, regular day lang. Okay? Please kung naamoy questions, pwede mo chat sa kuha sa messenger or pwede mo tawag sa kuha if you have questions. Thank you everyone and God bless us all.